اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على सैयदना, दोनों पढ़ सकते हैं, सैयदना भी और मोहम्मदिन नबी भी पढ़ सकते हैं. मोहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على सैयदना, दोनों पढ़ सकते हैं, सैयदना भी और मोहम्मदिन नबी भी पढ़ सकते हैं. मोहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي
وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على सैयदना, दोनों पढ़ सकते हैं, सैयदना भी और मोहम्मदिन नबी भी पढ़ सकते हैं. मोहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على सैयदना, दोनों पढ़ सकते हैं, सैयदना भी और मोहम्मदिन नबी भी पढ़ सकते हैं. मोहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा. اللهم صل على
محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على सैयदना, दोनों पढ़ सकते हैं, सैयदना भी और मोहम्मदिन नबी भी पढ़ सकते हैं। मोहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد
النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على सैयदना, दोनों पढ़ सकते हैं, सैयदना भी और मोहम्मदिन नबी भी पढ़ सकते हैं। मोहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना, दोनों पढ़ सकते हैं, सय्यिदिना भी और मोहम्मदिन नबी भी पढ़ सकते हैं। मोहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على सैयदना, दोनों पढ़ सकते हैं, सैयदना भी और मुहम्मदिन नबी भी पढ़ सकते हैं। मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी वअला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबल कब्र वकिना अज़ाबल हश्र वकिना अज़ाबल मीज़ान। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। ए अल्लाह, तेरा भेजा हुआ हमारे पास तोहफा है ये, तेरे नबी के ज़रिए 80 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा। जिसने पढ़ा अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उसकी नस्लों को खुशियाँ दिखा दे, उसकी नस्लों की कामयाबियाँ लिख दे। या अल्लाह, तमाम तर मुसीबतें जिसने पढ़ा उससे दूर फरमा दे। या अल्लाह, जो इसके पढ़ने वाला है, हमारे साथ साथ जिसने अभी पढ़ा, उसके बच्चों को खुशियाँ दिखा, उसकी ज़िंदगी में सुकून अता फरमा, उसकी रोज़ी में बरकत अता फरमा, उसकी जितनी परेशानियाँ उसे खुशियों में बदल दे, उसके तमाम कर्ज़ों को अदा फरमा, तमाम कर्ज़ों को अदा फरमा,
تمام قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ جس نے پڑھا غیب سے اس کی مدد فرما، ہر کام میں اس کا مددگار بن جا، ہر کام میں اس کا مددگار بن جا۔ یا اللہ ہماری ساری بہنیں انڈیا والی، پاکستان والی، جتنی ہمیں اپنے بچوں کی روزیوں کے لیے کہتی ہیں، ان کے بچوں کے روزیاں کھول دے، ان کے بچوں کی روزیاں کھول دے۔ جتنی اپنے بچوں کی یا اللہ رشتوں کے لیے کہتی ہے، ان کو بہترین رشتے عطا کر۔ اے اللہ عصر کا ٹائم ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ عصر کا ٹائم ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ قبولیت کا وقت ہے میرے اللہ۔ کئی بزرگوں کے ہاتھ ہمارے ساتھ اٹھے ہوئے، کئی بوڑھی بوڑھی سفید بالوں سے کپ کپاتے ہاتھوں سے تیرے سامنے دعا کر رہی ہیں۔ اے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان کے صدقے ہماری التجاؤں کو قبول فرما، ان کے صدقے یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ ہماری فیملیوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ ہمارے علاقوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ امت محمدیہ کو نمازی بنا۔ اے اللہ نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جتنے بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جتنے بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کا کہا ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی